कराची में डिफेंस का इलाका 14 अगस्त की दोपहर दो बच्चों की लाशें वहां से मिली। दोनों के गले कटे हुए थे। गला किसने काटा? मां के पास मां को मिलने के लिए बच्चे गए थे। मुजरिम कौन है आखिर? इस वाक़े की आज तफसील पर नजर डालेंगे। मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं पीके पल्स। नाज़रीन, कराची का डिफेंस का इलाका था। थाना दरख्शां में एक मुकदमा दर्ज होता है और उस मुकदमे में ये बात सामने आती है कि दो बच्चे जिनकी उम्र बेतरतीब 4 साल और 8 साल, यानी बेटी की उम्र 4 साल थी और बेटे की उम्र 8 साल थी, दोनों को किसी ने गले पर छुरी चलाकर उनको ज़िबा कर दिया। अब ये किसी कौन था जिसने बच्चों को ज़िबा किया? कौन था जब इतना बेरहम था कि जिसने दोनों बच्चों को जो है वो छुरी से कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उनकी बाकायदा तौर पर वीडियो भी बनाई? जी हाँ, गुफरान नामी शख्स ने अदीबा से शादी की और ये शादी तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल तक रही। गुफरान और अदीबा की शादी में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े आपसी होते थे, लेकिन उसके बाद सुलह हो जाती थी। अमूमन जो अदीबा थी वो गुफरान से लड़कर अपने घर आ जाती थी और उसके बाद गुफरान उसी तरह उसको मनाने के बाद घर ले जाता था। तो ये 10 साल से चल रहा था और इसी 10 साल में अदीबा और गुफरान के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई, एक लड़का और एक लड़की। छोटी बेटी जिसकी उम्र 4 साल थी और बड़ा जो बेटा था उसकी उम्र 8 साल थी। यानी गुफरान और अदीबा के 2 बच्चे थे, एक की उम्र 8 साल और दूसरे की 4 साल। अब 10 साल के बाद लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ गए कि गुफरान और अदीबा ने आपस में ये तय किया कि हम अलग हो जाते हैं। गुफरान और अदीबा के दरमियान अलैदगी हो गई, वो डाइवोर्स्ड कहलाने लगे, सेपरेट हो गए। जब डाइवोर्स हो गई, तलाक हो गई, तो उसके बाद अदीबा एक अलग जगह पर रहने लगी। उसने किराए पर फ्लैट लिया और उसके बाद डिफेंस में और वहां पर रिहाइश पजीर हो गई। अब बच्चों की कस्टडी वालिद के पास थी, जो कि अदीबा की रजामंदी से ही वालिद के पास बच्चे रहने लगे। यानी अदीबा ने कोई कोर्ट की कचहरी की कार्रवाई नहीं की कि ये बच्चे जो है वो उसको कस्टडी दी जाए, और अदीबा जो है वो एक फ्लैट पे रहने लगी। कुछ लोग कहते हैं, जरा ये बताते हैं कि अदीबा जब अपने फ्लैट में रह रही थी तो उसके किसी हद तक एक्सपेंसेस तलाक के बाद भी गुफरान बियर करता था। यानी दोनों की उसके बाद भी मामलात ठीक ही थे, इतने ज्यादा खराब नहीं थे। लेकिन अचानक जो है उसके बाद एक दिन यानी 14 अगस्त को बच्चे मिलने के लिए अपनी मां के पास जाते हैं और अदीबा जो वालदा बच्चों की, वो उनको गुफरान से रिक्वेस्ट करके अपने पास बुलाती है। अब दोनों बच्चे यानी एक बेटा और एक बेटी, बेटा 8 साल का और बेटी 4 साल की, ये दोनों मिलने के लिए अपनी वालदा के फ्लैट पे पहुंचते हैं। वहां पर जाते हैं, 14 अगस्त होती है और दोनों ने 14 अगस्त की मुनासबत से, जश्न आज़ादी की मुनासबत से वही कपड़े ज़ेब-ए-तन किए होते हैं। अब जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो माँ उनको नाश्ता करवाती है, बच्चे को भी और बेटी को भी, जाहिर है तो उसकी औलाद है। और गुफरान भी इसलिए भेज देता था क्योंकि बच्चे जो है वो अपनी वालदा से मिलते उदास हो जाते थे अगर ना मिलते, तो इसलिए वो उसने मुनासिब समझा कि बच्चे भी उनसे मुलाकात रखें। अब 14 अगस्त की दोपहर को अचानक एक मैसेज आता गुफरान के नंबर पर और अदीबा कहती है कि आपको पता है मैंने क्या किया है? तो गुफरान कहता है, आई डोंट नो कि आपने क्या किया है, मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या किया है। गुफरान चूंकि साबिक शौहर था। उसके बाद ये साबिक बीवी यानी अदीबा जो है वो वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल में बच्चों को दिखाती है कि बेटी की लाश जो है वो वॉशरूम के अंदर पड़ी हुई है और ज़िबा हुई हुई है, उसका सर काटा हुआ है। और इसके बाद बेटे की दिखाती है, वो भी फर्श पे पड़ा हुआ है। यानी अदीबा ने गुफरान को वीडियो कॉल के जरिए ये दोनों मर्डर्स दिखाए और बड़ी खुश हो रही थी। यानी ये अदीबा सगी वालदा थी। आप इस सगी वालदा के हाल देखें कि सगी वालदा ने अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अपने सामने अपने हाथ से अपनी छुरी से ज़िबा किया। एक को, बच्ची को बुलाया वॉशरूम में, वहां पे ज़िबा किया और बच्चे को कमरे के फर्श पे ज़िबा कर दिया। बच्ची की उम्र सिर्फ 4 साल थी, इसके हाथ नहीं कांपे।
اور اس کے بعد جو بیٹے کی عمر تھی وہ 8 سال تھی، اور اس کے بعد اس نے ویڈیو کال کی۔ اب جب پولیس نے اسے گرفتار کیا، ظاہر ہے مقدمہ درج ہوا غفران کی مدعیت میں، اور غفران نے بتایا کہ اس نے ویڈیو کال پہ اسے مرڈر دکھائے دونوں۔ تو اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا، تو اس نے بتایا کہ جب پولیس نے پوچھا کہ آپ نے مرڈر کیوں کیے، تو اس نے بتایا کہ جی مرڈر میں نے اس لیے کہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچے جو ہے وہ اپنے والدین اپنے والد کے پاس رہیں، کیونکہ میرے پاس تو کچھ دیر کے لیے آتے تھے۔ ابھی نہ اس نے کسٹڈی مانگی بچوں کی، نہ اس نے یہ کہا کہ یہ بچے مجھے چاہیے، یعنی والدہ نے۔ وہ غفران کے پاس اگر اپنے والد کے پاس رہ رہے تھے تو والدہ کی رضامندی سے رہ رہے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس نے بچوں کو ذبح کر دیا۔ یہ دونوں بچے اس کے اپنے تھے، یہ بیچارے معصوم پھول جنہوں نے ابھی کھلنا تھا، یہ اپنی والدہ کے پاس گئے تھے، اور 14 اگست کی دوپہر کو جب پورا ملک جشن آزادی منا رہا تھا تو یہ بچوں کو ذبح کر رہی تھی۔ یہ والدہ جو ہے وہ بچوں کے گلے پر چھری چلا رہی تھی، اور اس نے کچن سے چھری اٹھائی، اور وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد اس نے واش روم میں بلایا بچی کو، وہاں پہ اس کو ذبح کیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، چھوٹی بچی کے۔ میں حیران ہوں، ماں کی ممتا تو تڑپ جاتی ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہو، لیکن یہاں پہ ادیبہ نامی والدہ نے خود اپنے بچی کو قتل کیا، ذبح کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کے پاس گئی، اور بیٹے چھری اپنے پیچھے چھپا کے گئی، خون میں لت پت تھی چھری۔ بھائی کو نہیں پتا تھا کہ بہن جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور میری والدہ میری بہن کو جو ہے وہ ذبح کر کے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے بچے کو اسی طرح پکڑا، اس کو قابو کیا، اور اس کو فرش پہ لٹا کے اس کا بھی گلا کاٹ دیا۔ اب تفتیش جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس میں اس نے کہا کہ جی میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ میری کمزوری بنے، کیونکہ بچے مجھے کمزور سمجھتے تھے۔ اب جو دونوں بچے ہیں وہ ویڈیو کال کر کے دکھائی کہ دونوں بچوں کو 8 سالہ زرار اور 4 سالہ سمیہ کو ذبح کیا، یعنی جو 4 سالہ لڑکی تھی اس کا نام تھا سمیہ، اور زرار جو نام تھا وہ 8 سالہ بچے کا تھا۔ ان دونوں کو کال کر کے دکھایا۔ اب والد کے ہوش اڑے ہوئے تھے، جب تھانے پہنچے تو والد نے کہا کہ مجھ سے تو کبھی کسٹڈی اس نے مانگی نہیں ہے۔ مطلب اس قسم کے سائیکوپیتھ لوگ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں۔ ایک وقت تھا کہ بچے کو تکلیف ہوتی تو ماں تڑپ جاتی تھی، ماں تڑپ جاتی ہے، ظاہر ہے بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے۔ بہرحال ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں، تھانہ درخشاں میں اس کا مقدمہ درج ہوا ہے، اور ادیبہ نامی اس درندگی کی مثال قائم کرنے والی عورت کو پکڑ لیا گیا ہے۔ طارق بزمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کتنے منٹ کی ہے؟